Okay, yap, niya magpakaangka nga po ko og practice og posing. Bisan bisan ang gulo. Bisan sa 2027 or 2028 pag akong plano nga moduwa og otro sa bodybuilding competition nya. Nagaho pong plano mag classic physique or bodybuilding na, pero nagpractice gyapon ko og posing sa men's physique. Pakaangka ang gani kay mao tong ingato. Ang gulo. Yan nga yan nga. Practice pa rin. Ay, ang importante kasi dito sa pusing-pusing, ma-flex nimo imong tibuok kalawasan ba. Bisag dili na ka magsakwat og sobra ka bugat, pero pag nag-flex ka, mura pug kag nagsakwat og napakabugat nga dumbbells, barbell or bisag unsa pa man na. Basta i-flex di mo gusto. Yung mga ganyan, may pabuga-buga pa. Basta pakaangkaang lang, ganun lang talaga. Kailangan natin magpakaangkaang para lang. Hop. Yap, aniya. Oops. May pa-smile pang alanganin, tapos front double bicep. Yun. Napabuka-buka pa. Means PC kasi. Ganun yun.